ইসিএল এর বৈদ্যুতিক খুঁটির সংস্পর্শে এসে গরুর মৃত্যুর ঘটনায় এবার ইসিএল এর কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেন স্থানীয় সমাজকর্মী আমজাদ আনসারি। প্রসঙ্গত গত 22শে মার্চ সন্ধ্যায় কুলটির সাততরিয়া ইসিএল এর বৈদ্যুতিক খুঁটির সংস্পর্শে এসে আমজাদ আনসারির দুটি গরুর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিনি ইসিএল এর কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে স্থানীয় সমাজকর্মী আমজাদ আনসারি বলেন, ইসিএল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি ইসিএল কর্তৃপক্ষ লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তিনি জানান, ইসিএল এর পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ये घटना 22 मार्च की शाम को हुआ था 6 बजे। देखिए वहाँ पर ईसीएल का करंट है, ईसीएल का पोल है, ठीक है, वायर है, तो नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग किया हुआ है, तो 5 फीट दूरी तक पूरा अर्थिंग आ गया था। वो इतना अर्थिंग इतना भी था, हाई वोल्टेज था कि वो खींच लिया एकदम आके पोल में सट गया। 2 गाय डीपी से मिला, डीपी को मैंने लेटर भी दिया उसका सेक्रेटरी को, और डीपी से मिला तो डीपी ने कहा, आश्वासन दिया कि ठीक है आपका अगर ये हुआ तो इसका लिए क्षतिपूरण किया जाएगा, मुआवजा आपको दिया जाएगा, कंपनसेशन। मगर अभी तक पेपर जो है वो वहाँ से जीएमपी के पास आया। जीएमपी बोल रहा हम लोग फिर से एगो कमेटी गठन करेंगे, गठन करने के बाद इसका एक डिसीजन होगा, मगर अभी तक मुझे कुछ हल नहीं मिल रहा। बांटी खान, 99 न्यूज बांग्ला, कुल्टी। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।